Kada imate veliki broj sorti paradajza, kao što ih ja imam, jer u mojoj kolekciji je trenutno 867 sorti paradajza i taj broj se stalno povećava, onda imate veliki problem sa njihovom setvom. Sve te sorte imaju različitu namenu i upravo iz te količine od 860 sorti ja svake godine izdvajam 300 sorti za setvu, jer toliko može da stane u jednu sezonu. Od svih tih sorti vrlo je bitno da odvojite one sorte koje ćete u većoj količini da uzgojite, zato što od njih pravite zimnicu, sok ili vaša porodica više voli da ih jede. A isto tako postoje one sorte koje se uzgajaju u manjem broju, dakle po nekoliko sadnica, zato što su lepe kao prizor, zato što su ukusne, ali opet i nisu toliko rodne i nije praktično da ih sejete u većem broju. Upravo zbog toga ja sam osmislila način kako da posejem veliki broj tih sorti koje zahtijevaju dakle po nekoliko samo sadnica, a da pritom to ne bude veliko opterećenje pre svega i za moj stan, zbog toga što se u zatvorenom prostoru priprema ova presada, tako da sam osmislila način setve u poklopcima. On je praktično iz više razloga. Prvo, ti poklopci imaju dvostruku namenu. Ja na njih vezujem jedan ovakav kanap i sa spoljašnje strane upisujem naziv sorte. Evo recimo ovo će biti Ana Herman i ja ovdje upisujem Ana. To će meni biti dovoljno kao oznaka o kojoj se sorti radim. Iako ovo nije pravilno napisano, dakle neophodno je napisati pun naziv sorte, za mene u sezoni je sasvim dovoljno. Dakle, ovaj poklopac će ujedno biti i obeleživač tokom sezone. Vrlo je bitno da koristite flomastere koji su vodootporni, jer se i meni, naročito i pored toga što imam veliko iskustvo, naročito zbog velikog broja sorti, desi da potpuno izgubim te obeleživače, naročito tih sorti koje se uzgajaju u manjem broju, dakle tu imate jednu ili dve sadnice. Dakle, ja ću prvo ovo da koristim za naklijavanje, a nakon toga ću ovo samo da povežem za tu malu čašu u kojoj ću pikirati dalje moj paradajz, a nakon toga ću povezati i za samu biljku u bašti. Tako da će ovaj poklopac da visi, možda da se koristi više puta, zato što se samo prekriži naziv i jednostavno se dopiše drugi naziv. Dakle, u ovoj epizodi sejemo one sorte paradajza koje ću ja u manje količini da posejem upravo u poklopce koji su spremni za tu namenu. Setva je završena, u pitanju je reciklaža. Ja u svakoj epizodi govorim da reciklirate, ovo su stari poklopci sa nekih boca koje sam ja sakupljala i koji će imati jako dobru namenu ove sezone. U pitanju je sada nekoliko sorti, 300 sorti ulaze u kolekciju, ja ću obaviti dalje setvu ostalih paradajza. U sezonu ulazi 50 novih sorti, ali kada imate nove sorte o kojima ništa ne znate, jako je bitno da ih uzgajate u manjem broju, dakle 1 do 2 sadnice. Jako mnogo paradajza prolazi početnicima, recimo po društvenim mrežama, ali verujte mi da od tih sorti koje vidite samo će neke od njih zaista da vas hrane. Za vašu sezonu morate da isplanirate sorte koje će da hrane vašu porodicu i sorte koje će da hrane vašu dušu, odnosno koje će biti onako zanimljiv prizor. Dakle, sada ide ovdje folija, klasično kao kod ostalih, i pratimo klijanje ovih paradajza dalje i njihovu presadnju. I nakon nedelju dana ovaj paradajz je proklijao je sav paradajz u ovim čepovima, ali mi pratimo od početka epizode glavnu ličnost, a to je Ana Herman sorta, i sada ću ovaj paradajz da upikiram. Ali ono što je vrlo bitno da znate,
da se sorte koje vi ostavljate u prethodnoj sezoni vrlo brzo proklijaju, mnogo brže nego one sorte koje ćete kupiti recimo u apoteci, tako da je vrlo važno da pratite od 5. dana klijanje paradajza. Ovo su taman dobre klice koje niko od vas, pa makar bili početnici, ne može da povredi. Dakle, samo ih sada prebacujemo u supstrat. Sada ćemo naše klice da prebacimo u supstrat. Paradajz se pikira u paru, dakle 2 klice prebacujemo u jednu čašu na određenom razmaku, to ćete već vidjeti. A sada kada budem prebacivala, ali je vrlo bitno da znate da postoje biljke koje nisu solitarne, dakle ne vole samoću, u pitanju su paradajz i paprike i baš želim da vam pokažem da vidite nešto što će to da vam pojasnim. Evo pogledajte, u pitanju su paprike koje su posađene istog dana. Ovo je grupa paprika koja je upikirana za jednog mog prijatelja. Ja samo čuvam to njemu, on će to dalje da prepikira u paru. Ali kao što vidite, istog dana su ove paprike upikirane i pogledajte koja je razlika u napredovanju. Dakle, paprike koje se nalaze u grupi su već počele da puštaju srednji list, što znači da se njihov koren dobro razvio. Niti jedna u ovoj posudi nije propala. Znači, sve što sam upikirala, sve se primilo, za razliku od ove paprike koja, kao što vidite, kasni, iako je sama u ovoj posudi, ona kasni za ovom grupom paprike, iako je ista starost. A šta vam to govori? To govori da postoje biljke koje vole da rastu u zajednici. Potrebna im je sestrinska biljka i na taj način se podržavaju i bolje rastu. Sada ćemo da prebacimo 2 klice ovdje, ali je za početak bitno da se dakle, vatica sa klicama samo izmesti. Dakle, ja ću nju ovdje da prebacim dole, vrlo se lako izmesti ovim štapićem i pogledajte taj razmak. Jedna klica ide ovdje, druga klica ovdje. Dakle, pravimo neki dobar razmak. Evo sada ću tu klicu samo da ubacim. Ja uzimam još jednu klicu i ubacujem je ovdje. Centimetar dubine, to je to. Ovo je dovoljno vlažno i vi ste prebacili svoj paradajz. A ja želim ovakve obeleživače u svojoj bašti, zato što će mi to puno olakšati i upravo da bih ga sačuvala, ja ću ovaj obeleživač da okačim o jednu čašu. Dakle, dovoljno je, ako želite da sačuvate sortu, vi možete da imate 20 sadnica te sorte, ali vam je potrebna jedna materinska biljka. Dakle, meni će ovaj obeleživač da bude oznaka moje materinske biljke. Dakle, tamo gdje posadim ovu sadnicu, ja ću da okačim od taj stub ili na mrežu, zavisi gdje ću da postavim paradajz, samo ovaj poklopac gdje piše Ana i sa te biljke uzimam plodove za narednu sezonu. Dakle, to će biti čuvar same sorte. Nakon 2 nedelje imamo sljedeću situaciju. Nama su biljke nikle na jednakom razmaku, onako kako su postavljene. I naravno, očekivano, paradajz raste u visinu i zemlja, odnosno supstrat u samoj čaši pada. Ono što se radi sada u ovoj situaciji jeste upravo dodavanje zemlje sa strane. Zato je vrlo bitno da ne napunite baš čašu do samog vrha kada stavljate sjeme, kao što ostavljate prostor nekih 5 centimetara. Toliko će se spustiti zemlja i
evo ja pokušavam i da snimim i da vam pokažem šta ćete dalje da radite. Dakle, dodajete zemlju koliko god je to moguće do samog vrha, to je prvo dodavanje zemlje i na taj način ćete dublje postaviti sam paradajz, jer svaka ova dlačica koja se nalazi na telu paradajza, ona se čak već i vidi ovdje, je potencijalni koren. Evo ja sam sada dodala, to je prvo dodavanje zemlje. Znači nema pikiranja, nego samo dodajemo zemlju sa strane. Sada ću malo da zalijem čajem od kamilice. I kada se spusti zemlja ponovo za nekih možda nedelju dana, dodat ću još zemlje, jer ova je faza kada već paradajz raste, krenut će prvo iz sredine list, nakon toga počinje i njegov intenzivniji rast.